টিকিট হতো সাফারি ক্যান্সেল করা যাবে ফুল ফুল রিটার্ন আছে 4,000 আছে হ্যাঁ क्या कर रहे हैं गाड़ी को रोक दिए एंट्री नहीं है तो ऑनलाइन वाला साइन ये भी क्या पानी के नीचे जा रहे वही तो रास्ता क्या हो जाए এটা আলাদা हाँ वही है वही है तुम देखो না গো এটা আলাদা अंडरपास एटाই राइट पड़ेगा হ্যাঁ হ্যাঁ अरे एटाই अंडरपास एक ही है ना यही है ना आने का अलग है जाने का अलग है हाँ और भी दूसरी जगह है ना मतलब दूसरा जगह ऐसा नहीं है उस साइड में नहीं नहीं यही है यही है हम लोग घूम के एकदम पास आ गया था यही एक ही है लेकिन आने का अलग है जाने का अलग है हाँ ये पास ही है चलो मुंबई में ये दोनों ही है बस दोनों जगह का और भी है नहीं बस यही सेम ही है यार देख तो सेम है लेकिन साला मेरे जो सामने दी जाती वहाँ तो मन माना लगता नहीं गाड़ी दे ठीक है चल में बात में बोला तो ठीक है चल में হ্যাঁ तेरा दोनों गाड़ी লাগে স্যার মনে এটা তো আমরা কত বার গেল हाँ डाल बोलो पता चला नहीं এখান দিয়ে কতবার যাওয়া আসা হয়ে গেল হ্যাঁ कम से कम 10 चक्कर हो गया इसी रोड से अब इधर से उधर जाओगे तो यही रोड दिखाएगा ही पता नहीं चल रहा है ইলেকশন হয়ে গেলে এই রোডটা দেখাবে যাবে 4 दिन से आज 10 चक्कर हो गया महाराष्ट्र গ্রামে থেকে মানে জনসন কমিটির লোক হয়েছে কবে থেকে ছেড়ে দিয়েছে দেশে গেলেও তো হতো রে হ্যাঁ আঙ্কেল हाँ ভিডিও করছে চল কালকে হবে না কালকে মেরেছে গাড়ি টাড়ি নিয়ে মেরে দিয়েছে কে কালকে কে কোথায় আমার আগে বাসাই আমি হ্যাঁ কি করেছি 3টে অব্দি ছিলেনি কালকে আমি হ্যাঁ থাকলো হুম আমাকে কারোর ক্ষমতা নেই যে এক ফোঁটা আমার মুখে না অরিজিনাল কথা বলছি আমাকে এক ফোঁটাও খাওয়ানোর মতো কারো সাহস হবে না তুমি না যদি কাউকে জবরদস্তি বাস ওইটাই সাহস তো দূরের কথা কিরকম কথাবার্তা রে? আমি খাইনি জীবনে আর আগে খেতে না ও অনেক আগে এখন কাজ শিখতাম হুম তারপরে যে টোটাল বন্ধ তো বন্ধ হ্যাঁ হুম 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 না কেন এসে থাকাই বেনারসে দেখাই বিয়ের আগে কাজ শিখাকালীন বলছি তো